Salam alaikum, et nous la série d'exercices sur la force électromagnétique. On doit l'exercice 4. Alors, deux rails métalliques parallèles horizontaux PP' et QQ', distants de 20 cm, les deux rails 20 cm, sont reliés à un générateur de courant continu de force électromotrice E est égal 4 volts et de résistance interne R. Sur ces deux rails, une tige métallique MN peut glisser sans frottement en restant perpendiculaire au rail. يعني هاد la tige تتحرك على هاد les deux rails. Le circuit est parcouru par un courant d'intensité 0,5 A et sa résistance équivalente a pour valeur R est égal à 6 ohms. يعني هاد le circuit équivalent يعني بحال اللي عندي هنايا واحد la résistance de 6 ohms. Alors l'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme d'intensité 0,5 Tesla perpendiculaire au plan des rails. Alors هذا هو le plan formé par les deux rails. بالنسبة ل B راه perpendiculaire على هذا البلان وعطاونا هذا الرمز هذا يعني B vers l'arrière. عطاونا le sens ديالها. Alors 1 indiquer le sens du courant. Alors pour le sens du courant غادي نشوفوا les pôles du générateur. Alors هنا عندي pôle positif وهنا pôle négatif. Alors pour le sens conventionnel du courant, mais le pôle positif vers pôle négatif du générateur et à l'extérieur, يعني à l'extérieur du générateur. Alors هذا هو le sens du courant. 2. Déterminer la valeur de la résistance interne du générateur. Alors هنا le circuit équivalent. لأن هاد les deux rails ou la tige عندهم واحد la résistance. Alors la résistance équivalente عطاوها لنا هي 6 ohms يعني بحال اللي عندي هنايا une résistance. Alors باش نحددوا la valeur ديال la résistance interne du générateur. Alors بالنسبة la tension UPN. Alors هاد la tension هذا UPN est égal la tension UMN. وبالتالي إذا غادي نكتبوا UPN. إذا هنايا la tension UPN est égal la tension UMN. Alors, بالنسبة la tension UPN, c'est U moins R fois I. C'est la force électromotrice du générateur moins la résistance interne du générateur fois l'intensité de courant qui a le générateur est égal UMN. Alors هنا غادي غنطبقوا la loi d'Ohm. Alors هنا عندي واحد la résistance دايز فيها واحد le courant I هو le courant اللي كيعطيه لي le générateur. وبالتالي سي UMN سي R fois I. وغنقلبوا دابا على هاد لا ريزيستانس انترن دو جينيراتور. alors غادي نجيبوها لهاد الطرف يعني E moins R fois I est égal petit r fois I. alors بغينا دابا R. alors R est égal E divisé par I moins R. alors pour E عطاوها لنا c'est 4 volts divisé par I c'est 0,5 moins R c'est 6 ohms. غادي نلقاو 2 ohms. يعني la résistance interne du générateur c'est 2 ohms. 3. Déterminer les caractéristiques de la force exercée sur la tige, la représenter. alors عندنا هاد la tige دايز فيها واحد le courant électrique وكاينه في واحد la région اللي فيها واحد le champ magnétique وبالتالي il est soumis à la force de la place ولا la force électromagnétique. alors دابا غادي نحددوا لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فورس. alors بالنسبه لوريجين دائما كناخذوا هو لو ميليو دو سيغمون MN يعني هاد لا تيج MN غادي ناخذوا لو ميليو ديالها. وبالنسبه لا ديريكسيون alors هاد لي كاركتيرستيك راه كاملين عطيتهم لكم في لو كور. دائما لوريجين كيكون هو لو ميليو ديال لا تيج. هنا عندي واحد لا تيج ميتاليك ولا كوندكتور اون جينيرال. بالنسبه لا ديريكسيون ديال هاد لا فورس دو لا بلاس كتكون بيربونديكولير au plan formé par la tige يعني au plan formé par le vecteur MN ou le vecteur champ magnétique يعني F غادي تكون perpendiculaire على هاد لو بلون هذا. وباش نحددوا لو سونس كنستعملوا لا ريغل دو لا مان دروات. par exemple ناخذوا لو ماجور هو اللي غادي يعطيني لو سونس دو F. بالنسبه لاندكس كناخذوا مع لو سونس دو B و لو بوس مع لو سونس دو I. alors غادي نلقى بان F غادي تكون vers la droite. اذا هنايا لو سونس vers la droite.
وبالنسبه للانتنسيتي الوغ حنا كنعرفوا بان l'expression de la force F هي le I fois le produit vectoriel de vecteur mn et B. alors هنا علاش خديت mn le vecteur mn وما خديتش nm alors لان هاد لو فيكتور كتمشي لي مع لو سونس ديال لو كورون الوغ لو كورون في هاد لو سونس الوغ غادي ناخذ لو فيكتور mn او باش نحيدو لي فيكتور كنلقاو l'intensité de F هي I fois mn يعني la longueur de la tige fois B fois sinus l'angle entre mn et B. alors l'angle entre mn et B يعني B راه perpendiculaire ل mn وبالتالي l'angle بيناتهم سي pi sur 2 و sinus pi sur 2 c'est 1 وبالتالي غادي يبقى لي هنا في l'expression de F c'est I fois mn fois B. وكنعوضوا بلي فالور بالنسبه ل I c'est 0,5 بالنسبه ل mn c'est 20 cm alors غادي نحولوها لمتر c'est 0,2 و B c'est 0,5 وبالتالي كنلقاو F est égal 0,05 newton. alors هذه هي la valeur de la force de la place. دابا بقى لنا la représentation de la force. alors انطلاقا من les caractéristiques غادي نبداو من l'origine. l'origine هي le milieu ديال هاد لو سيغمون هذا. بالنسبه لا ديريكسيون راه غادي تكون يعني في هاد لا ديريكسيون هادي لو سونس فيغ لا دروات وكناخذوا واحد ليشيل باغ اكزومبل هنايا غادي ناخذ 1 سنتيمتر بور 0,05 نيوتن باش تجيني سهله يعني باش نمثلوا هاد لا فورس خاص الطول ديال لا فليش تكون 1 سنتيمتر وبالتالي هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس دو لا بلاس. يعني فاش غادي يدوز هاد لو كورون في لا تيج غادي تحرك هاد لا تيج فيغ لا دروات يعني اوريزونتالمون اي فيغ لا دروات. اذا نحاولوا دابا تخدموا ليكزارسيس 5 راه بحال هذا.